تلنگانہ کے محبوب نگر میں اساتذہ تنظیم PRTUS کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں اساتذہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر اساتذہ تنظیم کے قائدین نے 13 مارچ کو منعقد ہونے والے حیدرآباد رنگا ریڈی محبوب نگر ٹیچرز MLC کے انتخابات میں PRTUS تنظیم کے امیدوار جی چنا کیشو ریڈی کو پہلا ترجیحی ووٹ دے کر کامیاب بنانے اساتذہ سے اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ کے مسائل کی یکسوئی PRTUS کے امیدوار جی چنا کیشو ریڈی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ 13 تاریخ کو ہونے والے انتخابات جو ٹیچر MLC محبوب نگر رنگا ریڈی اور حیدرآباد کے لیے انتخاب ہونے والے انتخابات، تو اس میں اساتذہ کی نمائندہ تنظیم PRTUS کی جانب سے جناب گرم چنا کیشو ریڈی صاحب جو ہے اس انتخاب میں ہیں۔ اس انتخابات میں آج جو بھی اساتذہ کے مسائل ہیں حکومت کے پاس نمائندگی کرتے ہوئے اگر کوئی تنظیم اس کو حل کروا رہی ہے اور آگے بھی کروائے گی، وہ تنظیم ہے PRTUS۔ ఈ రాష్ట్రంలో అనేక జీవోలు సాధించి ఉపాధ్యాయులకు అధ్యాపకులకు ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా చేసినటువంటి సంఘం కనుక అందరూ ఉపాధ్యాయ అధ్యాపకులు అన్ని రకాల విద్యా సంస్థల్లో పనిచేసేటువంటి ఓటు హక్కున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి గుర్రం చెన్నకేశవరెడ్డి గారికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఓటు వేసి గెలిపించాల్సిందిగా PRTUS మహబూబ్నగర్ జిల్లా శాఖ పక్షాన అందరికీ మరి శిరస్సు వచ్చి నమస్కరిస్తూ ఓటు వేయాల్సిందిగా మొదటి ప్రాధాన్యత ఓటు వేయాల్సింది।